सलाम बुजुर्गों दोस्तों, आज के दरस कुरान में पारा नंबर 10 सूरह तौबा इसकी आयत नंबर 28 तलावत की है। दुआ है कि अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद इसको पढ़ने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। 8 हिजरी को जब मक्का फतह हुआ तो मक्का के फतह होने से कबल मुशरकीन जो थे वो काबे का तवाफ करते, बरहाना तवाफ करते, बिला टोक जो है वो खाना काबा में दाखिल होते, मस्जिद हराम में दाखिल होते। तो जब 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ तो 9 हिजरी को जब सईदना अबू बकर सदीक उनको अमीर हज बनाकर भेजा गया तो उनके हमरा हजरत अली वो भी उनके साथ थे और उन्होंने आका अलैहिस्सलाम का वो चार्ट, वो दस्तगी ज़ात जाकर सुनाई कि आज के बाद कोई भी मुशरिक कहबा में बरहना होकर तवाफ नहीं करेगा, कहबा के अंदर दाखिल नहीं होगा और कहबा का मुतवल्ली जो मुंतजिम है वो आज के बाद मुसलमान होगा। ये शराइत तय पा गई। उसके बाद अल्लाह पाक ने भी फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकूना, बेशक मुशरिक जो है नाजासुन, वो नापाक है। अब नापाक चीज जो है वो तो अल्लाह के घर में दाखिल नहीं ना हो सकती। तो भाई मुशरिक पाक है, नापाक है, तो जब वो नापाक हैं तो वो कैसे अल्लाह के घर में दाखिल हो? उसके बाद उनका दाखिला ममनू। और फला यक़रबुल मस्जिदिल हराम बाद आमिहिम, आमुन कहते हैं साल, बाद आमिहिम हाजा, इस साल के बाद यानी 9 हिजरी के बाद जब ये कानून आ गया, ऑर्डर आ गया, अब इस साल के बाद जो है कोई भी काफिर वला यक़रबुल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के करीब वो ना आए। अब इसमें हमारे जो फिकी आइमा कराम है 4, तो उनमें से बाज का कौल ये है कि मस्जिद हराम के अलावा दुनिया की और जो मसाजिद हैं उसमें काफिर मुशरिक दाखिल हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर आइमा का जो अक़वाल हैं, ख़ुसूसन इमाम शाफी और फिर हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, उनका यही कौल है कि दुनिया की किसी भी मस्जिद में मुशरिक काफिर वो दाखिल ना हो। और यहाँ पर एक और मसला भी अर्ज कर दे दूं, इसकी ज़मन में मसला आ गया है। आप मस्जिद में बैठे हैं, बाज़ औक़ात होता है कि माह रमज़ान शरीफ में इत्तिकाफ़ करते हैं। अब इत्तिकाफ़ की हालत में चूंकि उसमें एक अलग हुजरा बना दिया जाता है, वैसे तो पूरी मस्जिद में आप जहाँ चाहें तो क्या करते हैं, इत्तिकाफ़ यानी सोने के लिए रात को लेट सकते हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि कुछ मुसाफिर होते हैं जो कि मस्जिद में रात को ठहरते हैं। अब कोई शख्स जो है वो रात को मस्जिद में ठहरा हुआ है, सोया हुआ है और वो नापाक हो जाता है। अब अल्लाह पाक ने तो फरमा दिया कि वला यक़रबुल मस्जिदिल हराम, यानी नापाक चीज मुशरिक, यहां मुशरिक से मुराद ये भी लिया जा सकता है नापाक। तो अब एक शख्स नापाक हो जाता है तो फिर वो क्या करे? अब उस हालत में ये है कि वो उसी वक्त क्या करे, तयम्मुम करे, यानी मस्जिद की दीवार के साथ तयम्मुम जो है मट्टी की कोई भी किस्म, अब जिस तरह दीवार है, अगर वो दीवार पत्थर की है तो वो भी मट्टी की किस्म है, चूने की दीवार है उसमें चूना फिरा हुआ है तो वो भी मट्टी की किस्म है, तो दीवार के ऊपर वो हाथ मार ले, या उसके अलावा अगर यहीं कहीं पर वो मट्टी की धूल देखे, अगर फर्श है तो उसमें मट्टी की धूल आ जाती है, वो देखे और वहां पर वो हाथ मार ले, इस तरह वो तयम्मुम कर ले। अब तयम्मुम उसने कर लिया, अब वो पाक होगा। उसके बाद जो है वो मस्जिद से निकल जाए और निकल कर फिर
وہاں پر پانی اویلیبل ہے تو وہاں پر وہ وضو کر لیں. ایک یہ چیز. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی گزرگاہ مسجد ہی ہوا کرتی ہے. اب مسجد کا ایک گیٹ ہے, اس کے بعد مسجد کا دوسرا دروازہ ہے, آگے سے رستہ بند ہے. اب ایک شخص نے دوسری طرف جانا ہے, اب گزرگاہ مسجد کا سین ہے, اب اس کے علاوہ اور کوئی گزرگاہ ہے ہی نہیں, لیکن وہ شخص ہے بھی ناپاک. اب اس حالت میں بھی کیا ہے کہ وہ اسی وقت کیا کرے, تیمم کرے. تیمم کرنے کے بعد مسجد کے سین میں سے گزر کر اپنا جو دوسرا رستہ ہے اس طرح وہ یعنی گزر کر دوسرے رستے کی طرف وہ جا سکتا ہے, اور پھر بعد میں جا کر وہ غسل وغیرہ کر لے. یعنی یہ ان حالتوں سے نکلنے کا ایک سسٹم ہے. اور ایک اور چیز بتا دوں کہ آقا علیہ السلام یعنی 18 ایسی خصلتیں ہیں جو کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے علی یہ خصلتیں تجھ اور مجھ میں یکساں ہیں, جن میں ایک خصلت فرمایا کہ اے علی تو اور میں ہم ہر حالت میں اللہ کے گھر آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی ہم اللہ کے گھر آ سکتے ہیں. یعنی یہ خصوصی اللہ پاک کی ان پر مہربانی تھی, ان پر یہ کرم تھا. تو یہاں پر فرمایا کہ ولا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد کوئی بھی کافر وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں ڈر ہو, ایلا کہتے ہیں تنگ دستی کا. اب بات جو ہے وہ یعنی کفار کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ ہیں, ان کے ساتھ وہ کاروبار کرتے ہیں, اور کاروبار بھی وہ حرم کے اندر کرتے ہیں. یعنی ایسے نظام ہوں. اب جس طرح چونکہ اس وقت عرب کا جو ماحول تھا تو چونکہ یہود و نصارہ کفار سب وہ اکٹھے ہی رہتے تھے, اور حرم کے اندر ہی جو ہے یعنی حرم صرف ایک مخصوص وہ جگہ نہیں, پورا وہ علاقہ حرم ہے. تو حرم کے اندر ہی انہوں نے کاروبار کرنا تھا. اب مسلمان پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے, ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. جس طرح آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی اندیشہ کی بنا پر ہم خوف کھا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, یہ فلان جگہ سے ہمارا نظام رزق بند ہو گیا تو آگے نظام کیسا چلے گا. اب ایک آدمی کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, اب وہ پریشان ہو جاتا ہے, لیکن اس کو یہ یقین نہیں کہ رزق دینے والا فلاں کمپنی والا نہیں تھا. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات. اگر وہ ایک دروازہ بند کرتی ہے کہیں اور سے دروازہ کھول دیتی ہے. تو وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اگر تمہیں ڈر ہو تنگ دستی کا تو اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے فَسَوْفَ, عن قریب یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء, اللہ پاک کی ذات اپنے فضل سے اس کو مالدار کر دے گا, اس کو غنی کر دے گا انشاء, اگر وہ چاہے. اب یہاں پر انشاء یہ بڑا عام لفظ ہے. اگر وہ چاہے, وہ چاہتا تب ہی ہے کہ جب ہم اس پر یقین کرتے ہیں. ہم جب یقین ہی نہیں کرتے, ہمارا یقین تو لوگوں پر ہوتا ہے نا, لوگوں کی جیبوں پر ہوتا ہے. یعنی ہمارا یقین رب کی ذات پر نہیں ہوتا. اگر ہم رب کی ذات پر یقین کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہے, وہ پرندوں کی طرح روزی دے, آپ کو گھر بیٹھے آپ کی جھولیاں بھر دے. لیکن ہم رب کی ذات پر صرف رب کو مانتے ہیں, اس پر ہم یقین نہیں کرتے. یقین انسان کر کے دیکھے تو اللہ پاک کی ذات یہی فرما رہی کہ یغنیکم اللہ من فضلہ, وہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا, تم کو مالدار کر دے گا اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم, کیونکہ بے شک اللہ پاک کی ذات وہ علیم, وہ جاننے والی بھی ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے, یہ اس کی خاص صفت ہے. ہم صرف اپنے دماغ میں ایک چیز لاتے ہیں, ابھی وہ زبان پر نہیں آتی, تو میرے رب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا چاہتا ہے, یہ میرا بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے. اس کی سوچ سے پہلے جو ہے اللہ پاک کی ذات اس کو عطا کر دیتی ہے. یہی تو وہ رب ہے نا. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ رب کہے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں
अपने दिलो दिमाग को हम जो है अपना मरकज़ो मावर जो है वो रब की जात को बना ले, हम कहीं और अपने हाथों को फैलाना छोड़ दें, सिर्फ हम रब की बारगाह में अपने हाथों को फैलाएं, तो फिर देखो वो क्या से क्या करता है। और फिर हकीमुन, वो हकीम भी है, हिकमतों वाला भी है। यहाँ हकीम जो आम लफ्ज है, बाज़ औक़ात होता है अब एक शख्स जो है उसका रिज़्क तंग हो जाता है, तंग हो जाता है, गुर्बत आ जाती है, इंसान परेशान हो जाता है, ये क्या? अब इसमें मेरे रब की हिकमतें होती हैं, कुछ राज होते हैं। यानी या तो वो अपने बंदे को आजमा रहा होता है कि मेरा बंदा किस पानी में है, क्या अगर मैं इस पर गुर्बत लाता हूं, मसाइब लाता हूं, बीमारियां लाता हूं, तकालीफ लाता हूं, क्या कहीं पटड़ी से उतर जाएगा, कहीं मुझे मानना छोड़ देगा, कहीं के कहीं मेरी बारगाह में शिकवे तो नहीं करना शुरू कर देगा। यानी वो ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा, इसका जो इत्मीनान और यकीन है मेरी जात पर कितना है, क्या इस हाल में भी वो क्या तौहीद पर कायम रहेगा, मुझको मानता रहेगा। अल्लाह पाक की जात ये देखना चाहती है। और फिर दूसरी हकीमुन, दूसरी जो वजह हुआ करती है वो क्या होती है कि इंसान बाज़ औक़ात इंसान से कोई ऐसा गुनाह कबीरा जिंदगी में सरजद हो जाता है, उस गुनाह कबीरा को मटाने के लिए अल्लाह पाक की जात अपने बंदे पर बीमारियां ले आती है, गुर्बत ले आती है, उसका कारोबार बंद कर देती है, उसको मुसीबतों में जकड़ दिया जाता है। और अल्लाह पाक की जात का मकसद क्या होता है, इस बंदे का वो जो गुनाह है, गुनाह कबीरा है, वो मिट जाए और ये बंदा सुरखरू हो जाए, ताकि कल इसकी कब्र और इसका हशर जो है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में